Money game. May champion na ang team Maykoyin, Aloy o ni John Paul. Kinig money game na ni kaibigan. Okay na atong bakbakan diri ha sa Kabarang sa Pangdako, Cebu City. Sponsor niya sa mga legendary ball boys. Organized by Konsihal Jer Noco under the promotion of Pitik Partner mga kaibigan. O mao na ni ato ang game 3 money game. Wait, oh no. Ono zero na kini para dos. Side out. Servisyo John Paul para Igualis. Win. Igualis ono. Di sa ni matabas-tabas ng serbisyong John Paul eh. Muwawag siya ni. Nawaw. Aloy. Boyok loy. Ana, bukal na ako, gibuyukan na malami ba? Apit matuwang ala. Apit matuwang si Maykoyin eh. Bantay Maykoyin. Servisyo Jomar. Maykoyin. Ulah, yay! Fire in the hole! Kuha pa. Lah. Ay, mama mia. Side out. Ay, Jomar. Side out. Here comes Maykoyin to serve. Maykoyin. Kuha. Fire in the hole. Atas spike Maykoyin ay. Sud pa. Inside. Side out. Servisyo the Dragon. Alex doon sa po. The Dragon again. Big hand. Overhead. Pasok na pasok. Pasok na ning. Servisyo Aloy. Jomar to Maykoyin. La nagtapok ng tais kanding. Para, yay! La kabuag saggang John Paul. Ay ra, sag nga na John Paul ay. Pung pang Jomar. Boss! 2-1 ha, ang atong score ha. Pabor sa team ng Jomar. Kini para 3 na ni. Servisyo Konsihal John Paul. Bundakang Konsihal. Tabang nurse. 3-1. Servisyo Konsihal The Dragon John Paul. Jomar Maykoyin la. Kinsay matagakan ganig pitaka. Wen tagak dire. 4-1 na. 4-1. Konsihal to serve again para 5. Maykoyin midakdak. Pon ang Aloy. Martilyo ng Aloy la. Uagsig ang bola ni Alex dulong sa po. 4-1 kini para dos. La lobong lobo. Ano binumba na. La. Yay Alex dulong sa po, may pabuto. Netbag kaibigan. Netbag. Dos 4 na kini para 3. Servisyo ay. Kusugara dyan pula.
Servisyo Jomar para 5. May Kuyin. Muntik na sa The Dragon. Kuha pa. Tuko ni May Kuyin. Walang kataw-tao. Perfect shot. Delivered by Mike Kuyin. Servisyo Mike Kuyin. Jan Paul. Laras Jan Paul. Haplas. Buen, 3 na. Servisyo Mike Kuyin. The Dragon, Lobo. Pabutahan ni Jan Paul. Labay na. Servisyo The Dragon. Jan Paul. Mike Kuyin. Hinay bola dito. Lugapak na. Wala. Gapaguros na, di bagyo na. Kuatro tresa. Isang puntos lang ang kalamangan. Mike Kuyin. Bokot ang maral. Servisyo Konsyal. Pero gidagang Jan Paul giga. Gitarget ni Jan Paul. Wakadot. Jan Paul. Pantay ka niya. Wala. Nalubog na. Lubog ang depensa. Cinco tres. Kini para size. Servisyo Konsyal. Jan Paul. Konsyal. Nanakdak. Gidukdok, gidakdak. Gidikdik. Tara. Nagpauwa na. Dapay. Sagganin ninyo. Puong pangaloy. Tres, 5. Servisyo Jan Paul. Grabe yan servisyo. Mupuntos ganing servisyo Jan Paul. 4-5 na. Sound man Jan Paul. Servisyo Jomar. The Dragon. Tora. Bill to bill action na. Side out. Servisyo Mike Kuyin. Para 4 ni. Jan Paul. Jan Paul, nice defense. Heavy loading shot thrown by Aloy. Jan Paul, overhead. Kaniha. Jomar. Grabe thrown with bad intention mga bola ni Mike Kuyin mga kaibigan. Tora, sige. Birahi, bombahi, chatsahi. Jan Paul, bato. Binatuay nagsakto. Kinsa kay mabukol o ron. Agay! Ano? Pumasok pa ang tira ni Konsihal. Cinco, 4. Kini para size. Servisyo The Dragon. Out. Change court. 4 size. 2 puntos ang kalamangan sa team Jomar. Konsihal Joel. O ni The Dragon. Alex Dudong Sapo. Size 4 size 4. This game is brought to you by Maricel Anthony Chicharon. Ang lamian nga chicharon, pwedeng ulamin sa sarap. Mapalitan ninyo diya sa Poblacion Karkar o sa Guadalupe Karkar sa Maricel Anthony Store. O ang Arnoco Ono nila ni Boss Roland Arnoco, papa ni Konsihal J.
Arnoco no Disco Mobile. Basta Disco Arnoco. Basta Arnoco Disco. Size 4 atong score ha. Servisyo the Dragon. Consel Jewel. Consel again. City 4. City 4 ha, City 4 atong game 3. Consel Jewel. Wakalihok ang depensa nilang May Kuyen. 8-4. Servisyo the Dragon. Jomar, may pusing, may pabuto. Answered by Jablo. Sagani ay. Igo aray. Gipak kamang ni Idol Jomar ang bola. 9-4. Kini para Jis. Jomar. Aloy. The Dragon. The Dragon again. Grabe oh. Ay. Nilapos lang kalit ang tirang Aloy. Perting Sluta. Agas ang team lang Jomar. Servisyo Aloy. Jomar. Aloy. Out ball. 5-9. Ini servisyo Aloy para size. Loy. John Paul. Paksit. Paksit o kabagkas pang John Paul. Servisyo Consel Joel. John Paul to Jomar. Aloy. Giletang Aloy. Kaniha oy. Out. Auto. Servisyo John Paul. Jomar. Tumay ko yun Imo Jomar. Pang tuara netbag. Size na. Size 9. Size 9 kini para City. Wait. City 9. 2 puntos ang kalamangan. Point again. 8-9. 8-9 na. Kini para Iguales. Iguales. 9. Crucial na itong dua Servisyo John Paul. Iguales 9 na. Ambisyon ni Aloy. Duharay ka pa ingna na ambisyon Loy. Kundi ka mapurdoy. Kaniha gikabkab ni Alex dudun sa po. Paburang May Kuyen oy. Taas kayong tao. Servisyo May Kuyen. Alex. John Paul. Yes! 9. Uwent kaibigan. Servisyo May Kuyen. Para unsinan Tokmo ni Aloy. Jomar. Tara, The Dragon. Sukol pa mo.
Side out, side out. Okay. Back to live action. Servisyo the Dragon. Lah, kadiha. Pasok ha, pasok. Yes na. Iguales. Lah. Alex. Nako. Aba. On si Jis na. Servisyo. Lah. May kuyin. Iya ito na. Pictus, kuha pa. La, umirin. Out ball. Wala, midawag na ang team la ni Consiel Joel Jomar og ni Alex Dudong Sapo.